반갑습니다. Encantada de verles. 오늘은 제목 읽어볼게요. Leamos el título de la lección número 13. 배우고 확신한 일에 거하라. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. 하나님 말씀을 배우고 확신하는 일에 거하라, 이런 말씀이에요. Y esa es la palabra de que en la palabra de Dios persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste. 성경은 하나님의 마음을 글로 이렇게 우리에게 보여주셨는데 그것이 기준이 되어야 해요. En la Biblia podemos ver que está el escrito de lo que está en el corazón de Dios y ese debe ser nuestro estándar. 이 3,5천 종족에 수많은 사람이 살고 있어요. En las 237 naciones y en las 5,000 tribus viven muchas personas. 각 나라마다 법이 있어요. Y en cada nación hay leyes. 그리고 각 가정과 또 개인도 자기 기준이 있어요. Y también cada persona, cada familia tiene su propio estándar también. 하나님을 모르면 자기 소견에 오른더래요. Entonces, si no conocen a Dios, al final solamente seguirán sus propias ideologías y pensamientos. 그래서 모든 나라, 모든 사람은 기준을 어디에 두어야 되느냐? 하나님의 성경 말씀에 두어야 해요. Por eso, todas las naciones, todas las personas, en donde deben de poner donde debe surgir su estándar, debe estar en la palabra de Dios. 내가 예수를 믿는데 그리스도를 영접했는데 왜 잘 안 되지? 그러죠. Claro, digamos que creo en Jesucristo y acepté a Jesucristo, pero ¿por qué no funciona nada en mi vida? 각 사람마다 자기 기준과 소견이 있어요. Claro, porque cada persona tiene su propio pensamiento y su propia ideología. 그걸 말씀의 기준으로 바꿔야 되는데 바꾸지 않아서 그래요. Y eso es porque no lo han cambiado al estándar de la palabra, por eso. 그래서 하나님은 어떤 분이냐? Pero Dios, ¿quién es? 눈으로 볼 수 없죠. No se puede ver ante los ojos. 그래서 그분을 자신을 글로 나타내셨어요. Es por eso que Él se revela a través de la escritura. 성경이에요. Y esto es la Biblia. 성경의 하나님 말씀이 Entonces, en la Biblia, en la palabra de Dios, 하나님이 만물을 창조하셨다. Dios creó todas las cosas. 그리고 사람을 자기 형상대로 지으셨다. Y creó al hombre a su imagen y semejanza, al ser humano. 그래서 원래 사람은 하나님과 함께했다. Por eso el hombre original estaba junto con Dios. 이것이 축복이에요. Y esto es la bendición. 창조주 하나님께서 우리를 자녀로 삼으시고 우리를 인도하고 축복하셨기 때문에 최고의 축복이죠. Entonces, el Dios que es el creador nos hizo ser sus hijos, nos guía, nos protege. Y esto en sí es la mayor bendición. 그런 사람에게 이제 문제가 생긴 거예요. Pero este ser humano le surgió un problema. 그 문제가 뭐냐라는 Pero ¿cuál será este problema? 그 문제가 바로 불신앙을 만난 거예요. Entonces el problema es que se encontró con la incredulidad. 하나님을 믿지 못하게 하는 존재가 있는데 그 이름이 사탄이에요. Y existe un ser que no permite que el ser humano crea en Dios y el nombre de ese ser es Satanás. 이 사탄이 자기 말로 하나님의 말씀을 못 믿도록 거짓말을 엄청나게 한 거예요. Entonces Satanás con sus propias palabras mintió con la palabra de Dios para que el ser humano no crea en la palabra. 하나님의 말씀이 그렇지 않다. Pero dice, no, así no es la palabra de Dios, dijo él. 하나님의 말씀을 반대로 거짓말로 인간을 하나님 떠나게 만들었어. Y provocó para que el ser humano quedara separado de Dios porque de la palabra de Dios lo convirtió en una mentira. 그래서 하나님과 함께 있어야 될 사람이 하나님과 떨어진 거예요. Entonces el ser humano que debería de estar junto con Dios ahora se ha alejado de Dios. 하나님은 영이고 사람은 육이에요. Entonces Dios es espíritu y el ser humano ahora está en su cuerpo físico. 하나님과 사람 사이에 말씀이 연결이 되죠. Entonces, solo la diferencia entre Dios y el ser humano es que pueden conectarse a través de la palabra. 말씀을 믿음으로 말씀의 성취의 축복을 누리는 거예요. Que pueden creer por la fe en la palabra y ver el cumplimiento de la palabra también. 그리고 그래서 하나님을 떠나
말씀을 불신하고 하나님 떠난 것이고 Entonces, el hecho de que estén separados de Dios significa también que quedaron incrédulos a la palabra de Dios. 말씀대로 하나님과 분리되고 영은 하나님을 알 수 없게 되어졌어요. Entonces quedaron divididos y ahora ya no pueden conocer la palabra de Dios porque el Espíritu de Dios ya no está en ellos. 그래서 하나님을 떠나 마귀를 선택한 인간은 이제 마귀에게 조종을 당해요. Entonces ahora el ser humano quedó separado de Dios y ahora vive bajo la guía o el dominio de Satanás. 하나님께서 이제 마귀를 지옥에 영원한 형벌로 가두기로 하셨어요. Y también Dios dijo que iba a encarcelar eternamente en el infierno al diablo. 마귀는 이제 지옥에 갇힐 것입니다. Pero ahora el ser humano irá junto con el diablo al infierno. 그런데 문제는 마귀를 섬기는 사람이에요. Pero el problema es las personas que sirven al diablo. 일평생 마귀에게 끌려다니다가 마귀를 가두는 지옥에 같이 가야 되는 거예요. Entonces, al final, el ser humano vive toda la vida arrastrado por el diablo y tiene que ir al final junto con el diablo al infierno. 이것이 모든 사람, 모든 나라의 문제예요. Y ese es el problema de todas las personas, de todas las naciones. 그래서 인간의 지식과 인간이 가지고 있는 그 어떤 노력으로도 이 문제를 해결할 수가 없어요. Por eso, cualquier conocimiento del ser humano o cualquier esfuerzo que tenga no puede solucionar este problema. 그래서 하나님이 해결책을 주신 거예요. Es por eso que Dios ha dado la solución. 여자의 후손을 보내서 Y Él envió la simiente de la mujer 이 문제를 해결할 거다. para solucionar este problema. 이것이 성경의 언약이에요. Y este es el pacto de la Biblia. 인간의 힘으로는 절대로 해결하지 않지만 하나님의 방법으로 여자의 후손이 와서 이 문제에서 구원할 것을 언약하신 거예요. Entonces el ser humano absolutamente no puede hacer nada con su propia fuerza, pero sin embargo Dios con su método envió la simiente de la mujer y esto es el pacto en la Biblia. 그래서 여자의 후손이 오기만을 기다리는 거예요. Entonces, ¿hasta qué punto esperaron a la simiente de la mujer? 이것이 구약에 예수님이 오시기 전에 하나님의 기록들이에요. Y estas son las escrituras antes de que Jesús viniera a esta tierra. 많은 시간이 흘러서 Y pasó mucho tiempo aquí. 약속의 여자의 후손이 오신 거예요. Y vino la simiente de la mujer, esta promesa. 그래서 그 여자의 후손이 누구냐 하면 Pero ¿quién es la simiente de la mujer? 이름이 예수다. El nombre de él es Jesús. 동정녀 마리아를 통해서 탄생하신 거예요. A través de la Virgen María tuvo el nacimiento de Jesús. 그래서 죄 없으신 분이에요. Y él es alguien que no tiene pecado. 범죄한 남자를 통해서 온 모든 사람은 범죄한 자의 씨가 그 속에 있어서 다 죄인이에요. Entonces, como el primer ser humano cometió el pecado, ahora todos los seres humanos nacen bajo la simiente del hombre, por eso todos son pecadores. 예수님은 성령으로 잉태되셨어요. Pero Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. 그래서 몸은 사람이지만 그 영은 하나님이에요. Claro, el cuerpo puede ser de un ser humano, pero el espíritu es Dios mismo, el Espíritu de Dios. 그래서 요한복음 1장 1절에 보면 태초에 말씀이 계시고 이 말씀은 하나님이다. Y si vemos en la palabra de Dios en Juan 1:1, dice la palabra que en el principio está el verbo y el verbo era con Dios. 1장 14절에 말씀이 육신이 되어 오셨다. Y Juan 1:14 dice que el verbo fue hecho carne. 하나님이 육신을 입고 오신 거예요. Es que Dios mismo vino en forma de hombre. 그분은 근본 하나님이지만 사람 몸으로 오셔서 우리의 대신에 죽으시는 대속자가 되셔주셨어요. Fundamental, Él es Dios, pero vino en forma de hombre para poder rescatarnos y en vez de nosotros, Él murió por nosotros. 여자의 후손이 오면 마귀의 머리를 깨뜨릴 거예요. Entonces vino la simiente de la mujer para aplastarle la cabeza a la simiente de la serpiente. 그 여자의 후손이 오셔서 대신 고난을 Y 받으시고 vino esta simiente de la mujer y Él, en vez de nosotros, Él padeció estos sufrimientos. 죄가 없으신 분인데 Y Él no tenía ningún pecado, 하나님이신데 porque Él es Dios, 나 때문에 pero a causa de nosotros, 누구든지 믿는 자 때문에 a causa de cualquiera que crea en Él. 예수님은 죽으셨어요. Jesús murió por ustedes. 그래서 죽음으로
인간이 받아야 될 모든 죄는 속죄함을 받는 거예요. Entonces, por medio de la muerte, todo el castigo que debía de recibir el ser humano, Él lo rescató. 인간의 하나님을 떠난 이 죄는 사망에 이르는 죄고 지옥 형벌을 받는 죄예요. Entonces, el pecado es que el hombre está separado de Dios y tiene que solucionarse esto. 그것을 예수님이 담당해 주셨어요. Y Jesús conllevó todo esto. 예수님은 하나님이시기 때문에 죽음을 이기고 부활하시고 Entonces, como Jesús es Dios mismo, Él murió, pero también venció a la muerte porque Él resucitó. 그래서 예수님께서 내가 길이요 진리요 생명이다. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. 그래서 이 예수를 그리스도로 믿음으로 하나님을 만나게 되죠. Por eso, cuando creemos en Jesucristo por la fe, nos encontramos con Dios. 그래서 성경에 요한복음 20장 31절에 이렇게 기록하셨어요. Por eso dice así la palabra en Juan capítulo 20, versículo 31. 예수를 그리스도로 믿음으로 Para que creáis que Jesús es el Cristo. 그 이름으로 생명을 얻고 구원을 받는다 했어요. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. 구원은 하나님과 분리됐던 내가 하나님을 만나는 거예요. Claro, la salvación es que yo estando separado de Dios, ahora me vuelvo a encontrar con Dios. 마귀에게 장악돼서 평생 마귀가 주는 고통을 받다가 지옥을 가야 하는데 Antes debería de vivir siempre dominado por el diablo bajo sufrimiento e ir al infierno. Sin embargo, 이 마귀에서 지옥 배경에서 빠져나오는 게 구원이에요. pero la salvación es que eres libre del diablo y del trasfondo del infierno y del pecado. 그리스도께서 그것을 다 해결하신 분이기 때문에 믿을 때 우리는 그 모든 문제에서 빠져나오는 거예요. Entonces, que Jesucristo ya solucionó todo eso. Por eso, en el momento que creemos en el nombre de Él, somos libres de todo esto. 그래서 우리는 반드시 예수님이 그리스도이심을 믿어야만 돼요. Por eso, solamente tenemos que creer ciertamente en que Jesús es el Cristo. 어떤 행위도 해결할 수 없어요. Que con cualquier acto o moral no se puede solucionar. 그래서 성경이 기록한 대로 믿는 거. Por eso tenemos que creer conforme está escrito en la Biblia. 그래서 죄와 사망의 법에서 해방받는 유일한 방법은 예수를 그리스도로 믿는 것이다. Por eso el único método para ser libre de la ley, del pecado y de la muerte es a través de creer en Jesucristo. 그래서 내 소견대로 믿는 것이 아니고 기록된 말씀을 믿음으로 No es creerlo desde tu opinión o punto de vista, sino que es creer conforme está escrito en las Escrituras. 그래서 시편 119편 105절에 말씀하셨어요. Por eso dice la palabra en Salmos capítulo 119, versículo 105. 하나님의 말씀은 내 발의 등이요 Lámpara es a mis pies tu palabra 내 길에 빛이다 이랬어요. y lumbrera a mi camino. 말씀이 없으면 깜깜한 거예요. Entonces, si no tenemos la palabra, todo se vuelve oscuro. 어디로 가야 될지 뭘 해야 될지 모르는 거예요. No sabemos a dónde ir, no sabemos qué hacer. 그런데 말씀은 빛으로 길로 우리에게 오셨어요. Pero la palabra vino hacia nosotros en luz. 그리스도를 믿었더니만 나는 하나님의 자녀다. Entonces, si creíste en Jesucristo, ahora eres hijo de Dios. 원래 하나님과 함께 있도록 만들어졌는데 하나님과 분리되어졌어요. Claro, originalmente fuiste creado para estar junto con Dios, pero quedaste separado de Dios. 그래 우리를 찾아오셔서 죽으시고 부활하신 예수님을 영접함으로 Por eso vino Jesús a buscarnos, Él murió, pero también resucitó. Y si ahora crees en Él, 하나님이 만드신 나를 회복한 거예요. ahora será restaurado el yo creado por Dios. 그래서 하나님과 함께 있는 우리를 마귀는 이제 건드릴 수가 없는 거예요. Y ahora el diablo ya no nos puede tocar ni hacer daño para nada. 그래서 많은 전 세계 237, 5천 종족은 이 사실을 모르는 거예요. Por eso todo el mundo, las 5,000 tribus no conocen esta realidad. 그래서 자기 소견대로 살아요. Y cada quien vive conforme a su punto de vista. 그래서 우리는 이 말씀을 전달하는 Por eso nosotros tenemos que transmitir esta palabra 땅 끝까지. hasta lo último de la tierra. 그래서 이것이 우리가
살아가는 이유예요. Porque esa es la razón de vivir para nosotros. 나를 구원하신 그리스도를 마음껏 누리는 거예요. Es disfrutar con todo mi corazón a Jesucristo quien me ha dado la salvación. 그리고 모르는 사람들에게 증인이 되는 거예요. Y también ante las personas que no conocen eso es ser testigos delante de ellos. 하나님의 소원을 우리가 품을 때 하나님 우리의 모든 필요를 채우시는 거예요. Cuando ponemos el deseo de Dios en nuestro corazón, ciertamente Dios supla todas nuestras necesidades. 그래서 우리는 하루에 3번으로 이 기도를 하는 거예요. Por eso nosotros 3 veces al día tenemos que orar. 우리 안에 계시는 성삼위 하나님이 우리 마음, 생각, 영혼, 몸을 사로잡고 이 성삼위 하나님의 소원대로 증인되기 위해서. ¿Para qué? Para que Dios Trino que mora en nosotros, Él gobierna nuestro espíritu, mente, corazón, alma, todo nuestro ser y que podamos poner el deseo de Él en nuestro corazón. 아침에 일어났을 때 내가 받은 구원을 확인해야 되죠. Por eso, en la mañana cuando te levantes, tienes que confirmar de la salvación que ya recibiste. Debes de tener seguridad en esto, 흑암이 무너지도록, para que las tinieblas sean derrumbadas, 내 맘대로 하는 생각들이 무너지도록, para que todos los pensamientos que te conllevan a hacer lo que tú quieras sean derrumbadas, 말씀대로 믿는 믿음이 생기도록, para que surja la fe en tu corazón para creer conforme a las escrituras. 이거를 바꾸는 기도가 아침에 되었어요. Y necesitas esta oración en el tiempo de la mañana. 낮에 사람 만날 때, Y en la tarde, cuando te encuentres con las personas. 많은 사람은 이것이 옳다, 이렇게 해야 된다, 저렇게 해야 된다 하지만 낮에 그 많은 사람의 말에 내가 이끌려 다니지 않기 위해서. Claro, en la tarde las personas dicen, haz esto, haz aquello, debes de hacerlo así, pero no tienes que ser conllevado por esas palabras de las personas. 낮에도 하나님이 만드신 나를 누리는 것입니다. En la tarde también es disfrutar del yo creado por Dios. 창조주 하나님이 내 속에, Porque Dios creador mora en ti. 구원자 예수님이 내 속에 Porque Jesús, quien es el Salvador, mora en ti. 능력으로 역사하고 나를 인도하시는 성령 하나님. Y Dios Espíritu Santo que obra con su poder y que te está guiando. 성삼위 하나님이 나와 함께 하나님이 만드신 나. Que Dios Trino, junto contigo, el Dios Trino, el que ha creado, el yo creado por Dios. 많은 말 속에 많은 거 보는 속에서 이 확신을 하는 거예요. Pero dentro de muchas palabras, dentro de todo lo que miras, tener seguridad en él. 그래 저주재앙이 내게서 무너지는 거예요. Y ahora toda maldición y desastres son derrumbados a tu lado. 내 가는 곳에 무너지고 하나님 나라에. En cada lugar donde vas son derrumbados y se establece el reino de Dios. 내가 잠자기 전에도 Y también antes de que te duermas, en la noche, 네가 받은 이 구원 esta salvación que has recibido 말씀으로 나를 살리는 거예요. por medio de la palabra es avivarte con ello. 절대로 벗어날 수 없는 사단. Y antes absolutamente no podías salir de Satanás, 지옥의 배경. el respaldo del infierno 계속 오는 저주재앙. y todo maldición y desastre que venía continuamente. 다 끝내주 그리스도. Cristo ya lo terminó todo. 그리스도 그분으로 충분하고 완전한 Entonces en Cristo es suficiente, es completo 영원한 거. y es eterno. 그분과 함께 있는 이 축복을 확인하는 시간. Por eso ese es el tiempo para que puedas confirmar la bendición de que Él está junto contigo. 그래서 확인되어지는 만큼 나는 증인이 될 수 있어. Mientras más y más confirmes esto, serás testigo. 그래서 아침, 낮, 밤 확인하고 확신하고 증인으로 내가 살아 숨쉬는 동안 Por eso, en la mañana, tarde y noche, confirmando, persuadiéndote de esto. 그래서 하나님의 말씀을 배우고 확신하여. Como un testigo, por eso, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. 확신하는 만큼 저주재앙은 무너져요. Mientras más tengas seguridad, las tinieblas y los desastres se derriban. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 아버지, Dios Padre, 하나님 형상대로 창조하시고 nos creaste conforme a tu imagen y semejanza. 모든 축복을 주셔서 Y nos dices todas tus bendiciones 행복할 수 있도록 하셨는데 para que pudiéramos vivir felizmente. 마귀에게 속아서 Fuimos engañados por el diablo 다 잃어버렸는데 y lo perdimos todo. 하나님이 육신을 입고 찾아오셔서 Pero viniste en forma de hombre y nos buscaste a nosotros. 그리스도란 이름으로 Y en el nombre de Cristo
우리를 대속해 십자가에 죽으시고 부활하심으로 nos rescataste, muriste y resucitaste de la muerte. 우리 안에 찾아오사 Y ahora vienes a buscar y a morar en nosotros. 믿어지는 은혜로 Y por esta gracia que nos conlleva a creer, 다시 하나님 만드신 나를 회복시켜 주셔서 que se ha restaurado el yo creado por Dios, por favor. 감사합니다. Te doy gracias por esto. 눈 떴을 때, Que cada vez que me despierte, 사람 만날 때, cuando me encuentre con las personas, 하루를 지난 밤에도 en la noche cuando culmine el día, 나를 구원하신 그리스도를 el Cristo que me ha dado la salvación, 말씀으로 확증하고 que por medio de la palabra pueda tener confirmación 증인될 수 있도록 y que sea testigo 나의 24 속에 en mis 24 horas. 그리스도 주인 되어 주세요. Cristo sea el dueño de mi vida, por favor. 생각, 마음, 영혼, 몸을 주장해 주세요. Y gobierna mi pensamiento, mi corazón, mi espíritu, mi alma y todo mi ser. 하나님 자녀 된 거 감사하며 예수님 이름으로 기도합니다. Te doy gracias porque soy hijo de Dios. Oro en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 다음 주에 만나요. Nos vemos la próxima semana.